encanta, me encanta. Igual que como dice Rosa, me encanta esa presentación. Todavía faltan 18 minutos para que Blue, faltan 18 minutos para que Blue Origin comience su streaming. Vamos a... ¿Qué es lo que tienen? Tienen esto. Bueno, ¿qué es esto? El tiempo. Seguimos esperando. Comienzo los saludos, ritual. Como dice Álvaro Martín, que no lo vi todavía. No sé si hasta ahora. Ups, ya tenemos spam. Qué increíble. Un segundo. Vamos a eliminar primero este spam. ¿Qué es lo primero? Es brutal. Los moderadores seguramente tienen la opción de denunciarlo de motivo, por acoso, pornografía. Utilicen lo máximo, por favor. Es algo no deseado en el canal. Sara Chávez, Rosa Sierra, después de un descanso mañanero, dice. Bueno, para mí fue el segundo o tercero, creo que el cuarto café. Preguntaban qué combustible usa. Café brasilero, me encantaría un colombiano, pero lamentablemente me supera en el costo. Pero bueno, realmente bueno. Voy a cambiar el café. Y les cuento por qué. Me voy a poner completo, porque todavía no hay nada. Les cuento por qué cambio el café. Es una costumbre muy de acá, tomar café glaseado. Yo sé, no es el café puro. Lo que se hace es en el momento del tostado, debe ser algún invento de alguien, algún criollo, de alguien de acá, que pensó en agregarle azúcar. Es mucho más barato, obviamente. Cuando se tuesta el azúcar se quema, da un sabor amargo, da color, mucho color oscuro. El azúcar que se usa en la Coca-Cola, por ejemplo, no estoy haciendo reclamo, no me pagan, para darle el color, se llama caramelo vegetal. Lo pueden comprar en alguna casa donde vendan esencias, porque es el colorante negro natural que se utiliza. Y les cuento algo más: cuando compran vainilla líquida, en realidad la vainilla líquida es transparente, porque se hace con un polvo que se llama vainillina diluido. Es un extracto y es transparente, pero se le da color para que asemeje el color de la chaucha de vainilla. Y los cocineros, cuando la utilizan, ven que tiñe. Dicen, esta vainilla es buena, de la mejor. Pero en realidad se utiliza lo mismo, caramelo vegetal, y es eso, azúcar quemada. Bueno, parte de la nutrición que estoy empezando a hacer es justamente eliminar azúcar. Preparándome, digo, tratando, quizás de alguna manera ayude. Me lo han recomendado, inclusive algunos de ustedes, y lo voy a hacer. Entonces, una de las cosas es suspender el café glaseado y me paso al natural, que la verdad que es exquisito. Me gusta más, queda con menos color, queda no tan amargo, no estoy tan acostumbrado, igual me encanta. Disculpen el aviso, clave. Ana Gabriela dice buenos días. Pablo Rubitar también. Sara Chávez no descansa, dice 4 lanzamientos seguidos. Que me encanta esto, me encanta compartirlo. Entre medio hice un desayuno, wok, una tostada con huevo y queso fundido. No se imaginan. Me he visto todos los anuncios, dice Rosa. Mil gracias, Rosa. Eso ayuda, en serio, ¿sí? Inclusive, si en algún momento lo abren el juego y corren también, no sé cuánto, quizás sea nada, pero somos tantos que de repente también eso ayuda. Pablo decía buenos días, Daniel equipo. Mira que el Teti, somos 80, pero solo 55 me gusta. Está bien, Miguel. No todos tienen que dar me gusta.
Rodrigo Pérez, vecino. Buenos días, dice comunidad. Es verdad, Dani en otra vida fue el DJ seguro. Muy buena música siempre. Vamos con otra vez. Yo escucho esto y me imagino en el lobby de un hotel, con poca gente. Los voy a trasladar al otro lado, me parece. Nos vamos. No hacemos ningún lanzamiento hoy. ¿Cómo se llama? Caramelo vegetal. Roldán. Caramelo vegetal. Te la puedes vender quizás como color negro, pero en realidad no es color. Porque los colores no están autorizados en general para los alimentos, los colorantes. Y esto es un colorante natural. Ven con tortilla, hace tiempo que no te veía. Anthony dice, esa música de fondo no es apropiada para el canal. Sería buena para una sala de restaurante, de una noche romántica. Bueno, iba por ese lado, ¿no? Pero es una música tranquila, la idea, es un poco la idea. Estamos haciendo un compás de espera. Tenemos 12 minutos. Tiempo disponible, dice arriba en violeta. Lo vamos a sacar, por favor. Porque no pudimos averiguarlo. No pudimos saber el tiempo que tienen disponible, así que vamos a sacarlo. Gabriela dice, yo quiero esa melodía flotando en el espacio. Quiero esa melodía flotando en el espacio, dice. Con tortilla dice, sí, mucho trabajo. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Bueno, los actualizo. Quienes no están al tanto, los actualizo un poco. Para quienes no saben, el tema de mi voz es el resultado de una hirectotomía endotorácica total. ¿Qué es eso? Me sacaron la tiroides. Cuando sacaron la tiroides encontraron algo malo. No se sabía. Me salvaron la vida, la verdad, porque eso malo que encontraron no solo era malo, sino que además estaba muy mal. Había un 80% de necrosis, lo cual podía haber causado una infección generalizada y eran días. Todo decía que si sabían lo que tenían no me operaban. O sea, que si sabían que el tumor que tenía era maligno. Así que fue un golpe de suerte también. ¿Ah? Si la suerte no existe. Yo no creo mucho en las casualidades. El asunto es que, bueno, eso que me sacaron, lo mandaron a analizar. Eso es lo que está produciendo mi pérdida de voz. Estaba adherido a la laringe. Estaba adherido a lo que es el nervio recurrente derecho. Aprendí que tenemos dos nervios que cruzan por la laringe y son los que vibran y producen la voz. Bueno, uno de ellos, el derecho, está casi paralizado. Se suponía que volvía en estos días. No sé si viene volviendo o no. Lo que pasa es que queda un remanente que no pudieron quitar. ¿Por qué sigue ese remanente? Bueno, estamos esperando el resultado de los análisis de la anatomía patológica. La muestra que me quitaron la llevaron a laboratorios. Hace 48 días que siguen analizando aquí y en un laboratorio de Estados Unidos, también por otras casualidades, por otras manos amigas que se han sumado. No tengo palabras. Se me va la voz cuando digo esto. No tengo palabras para agradecerlo, la verdad. Y nos dijeron que entre ayer y entre ayer recibíamos los resultados y no han llegado aún. Estoy en contacto con un gran equipo de médicos, pero estoy en contacto en serio. No es que voy a la consulta. Estoy en contacto por teléfono, por WhatsApp, por mail. Están todos ansiosos, igual que yo. Médicos, patólogos, cirujanos,
Han hecho un gran Ateneo, todo el país está pendiente, todo el país médico mío. Mi caso es único, es el primero en el país y hay muy pocos en el mundo. No sé si eso es suerte o no, pero la suerte es que hay muchísima gente preocupada. Apenas sepa algo, lo voy a comunicar. Y el tema es que apenas sepamos algo, es muy posible que podamos empezar lo que se llama un tratamiento directo, dirigido específicamente a ese tumor. Porque no está solo ahí. Hay algunas cositas chiquitas en los pulmones que están muy, muy chiquitas. Hace 4 o 5 días me hice una tomografía y está todo exactamente igual que hace un mes. Lo cual, si bien no es bueno, no ha avanzado, no es malo todavía. Estamos a tiempo. Y estamos muy a tiempo porque fue un hallazgo de la cirugía. Y me vengo cara contento. Claro, ¿cómo voy a estar contento? Si esto hubiera salido mal, hace 15 días, o sea, hace 40 que no estaba acá. ¿No? Ya tengo 40 días gratis, todo es gratis. Nunca sabemos, nadie, ni siquiera al cruzar la calle, si vas a poder terminar de cruzarla. ¿No? Hay cosas que te despiertan, hay cosas que te tocan, y esta es una de ellas. Y una de ellas son ustedes. Por eso comparto todo esto. Porque no solo son amigos, solo son gente que me apoya, no solo son gente que aparte apoyan económicamente, de miembros VIP. Hay gente que hace donaciones desinteresadamente. Hay gente que me ha llamado. Hay amigos que me han llamado de acá y de otros lados a hacerme bastante dinero. Que no es lo que preciso. Nada, por suerte. Es que tenga dinero, que sea rico, que no, que hablar. Un día les voy a mostrar. Hay gente que ha visto parte. Cuando hago las cosas en desorbitado de la plancheta, pueden ver más o menos cómo vivo. Somos una familia sencilla, trabajadores, ¿no? Siempre viví el trabajo. Bueno, seguimos con esto. Se terminó. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Dice, si fumé. Tengo 61. Fumé 5 años a los 15. Me consideran un no fumador. Es más, no solo no fume más, sino que mi casa es un lugar libre de humo. Siempre. They have taken great care to make sure of that, and one of the reasons for these tests is exactly that. Maintaining that level of safety, which actually does come to a question that we have here in chat, which was during one of the previous test firings here, they actually cooled the booster down. Did they do that today? Which is an excellent question. And the answer is no, they did not do that today, but you are correct. They did it with the previous static firing. So today is what is known as Flight Support Booster 2. And it's basically, okay, this is the design that was certified to fly, and we're just testing our quality control processes and testing new little things that we're going to upgrade along the way with new technology. Right, but flight support, so this one today, Flight Support Booster 2, is being tested just at whatever temperature it's at right now, out in the Utah sun. That's what it's being tested at. But Flight Support Booster 1
a couple of years ago was actually tested at 15.5 degrees Celsius or 60 degrees Fahrenheit. So they cooled it down so that they could see how those joints were reacting in the colder temperatures. So they do have the ability to modulate the temperature of the booster and the propellant to test within its operational temperature range what it's actually going to perform at. So great question there. Excellent. Hey, real quick, let me grab a couple of these super chats that are coming in. Musical Wolves says, after the test, does the booster... I can actually give a little bit of an answer to that, by the way, yeah. because people wonder what's inside this booster, what the solid propellant look like. It's amazing. We've seen very few photographs. Yo estoy tratando de ver cómo solucionarlo, ¿eh? Creo que vamos a tener que hacer un reinicio. Literally something you pour in and then it like cures in a specific grain pattern and shape and that sort of thing. That's really cool. It's like cake mix. I never thought of it that way. And that bore that you just said is how you control the thrust of a solid rocket and how you throttle it during flight. Yes. The amount of surface area that's currently sort of reacting, I guess is the right way to say it, can control how much thrust you get over time, and you can change the burned surface area over time to change the amount of thrust you get, roughly. Sí, vamos. Inicia. Let's see here. Here's another one from Musical Wolves, and y'all, we're about 12 minutes away from the expected T0 of this test. Should be at 10 minutes after the hour out there in Promontory, Utah. Musical Wolves asked, what happens to the solid propellant once it's burned? Does it stay in the booster or does it come out? Like, is it just a big empty tube at the end of the test? Yes. Yeah. Yes, it is. It is a big empty tube. What happens to it? It's the flame you see coming out the back end. That's This 17-second morning ritual is one of the fastest ways to melt fat naturally. A poop transplant at Miriam Hospital in Rhode Island. Ahora sí. Bueno, yo estoy saliendo, pero no tengo audio. Sigo chequeando a ver qué es lo que pasa.
best of all, never having to worry about any health-related issues that come with being overweight. Watch the video now before it's too late. Bueno, mientras estamos a 27 minutos del lanzamiento, como vemos allí, este booster es el backup. No pude escuchar por qué están usando el backup. El segundo booster parece que es algo que está dentro del planificado. No estoy pudiendo colocar el sonido, así que voy a dejar un poquito de música. No voy a hablar, voy a seguir intentando solucionar el tema. Ni siquiera con donaciones sobre temas políticos o es May the 4th y bueno, ahora me quedo tranquilo, son ellos. Ahora me quedo tranquilo, son ellos que no ponen audio. ¿Me asustaron? Creí que teníamos algo mal. Y qué diferencia mi voz, ¿no? Wow.
gimnasio y saliendo del trabajo. Nos decía unos minutos, sí. La verdad que, dada la situación, la voz en este momento es lo último. ¿Ah? Es un accesorio. Habrá otros medios para comunicarnos. ¿Dónde está el botón de adelantar? Dice Pablo. Bueno, esto es parte del comunicado de prensa de Blue Origin. La cápsula New Shepard, la cápsula tripulada. La cápsula New Shepard tiene un volumen interior de 530 pies cúbicos, son 15 metros cúbicos. Bueno, la verdad mi auto tiene el maletero medio, así que da para bastante. Yo siempre bromo con lo que entra el maletero, pero que entra cortado, ¿no? En pedazos. No voy a decir que... ...10 metros de alto, 6 asientos, 6 ventanas enormes, una para cada pasajero. Ahí está el tamaño de la ventana, es 1,06 m por 70. Imagínense ir sentados, recostados, con una ventana de 1 metro por 70, de verdad lo que uno puede llegar a ver. El booster mide 16 metros, poco más que todo el cohete de electrón, pero es ancho, casi 4 metros de ancho. Está propulsado por hidrógeno y oxígeno líquido. El hidrógeno es muy difícil de manejar, es muy complejo porque es realmente muy fino, se escapa por todos lados. Tenerlo criogénico y sellado es extremadamente complejo. Este vehículo funciona con eso. ¿Cuál es la ventaja? Que tiene muchísimo rendimiento. El motor es un V3PM y ahí tenemos el empuje. Nivel del mar, 490 kilonewtons. Mira el interior de la cápsula. Claro, cuando hay 6, me pareció pequeña. No sé si es un efecto de que hay parte del motor, parte del sistema de escape ahí, la cantidad de asientos, no tengo idea. Pero lo que sí que cuando uno ve los videos interiores parece que no es algo gigante para flotar. Claro, estamos acostumbrados a ver otras cosas, ¿no? La Estación Espacial Internacional, o esos aviones que hacen esa parabólica para simular que están con gravedad cero. Ya están mostrando, ¿no? Dice, a ver. Vamos ahí. Though. Look out the window. Get that image burned into your mind so that it can never leave. Look out the window. Mira la ventana, Astronaut dice. Katya Echazareta. This Bueno, is está hablando only con the cada beginning. uno. The rest Hablando of con your cada uno de journey los awaits. astronautas. A ver si nos muestran momento de acceso. Quizá lo perdimos. No nos mostraron el momento de acceso. Increíble, ¿no? Es la primera vez que Dr. pasa. Kelly is one of them. His support and his belief in us, Bueno, a quizás no group of quieren, college students in Louisville, Kentucky, with a shared passion for quizás space, no quieren salir. allowed us to chase our dreams. Recuerden que knock esto on doors we may es un never turismo have come espacial. across otherwise. Esta gente está pagando mucho dinero. Godspeed, Hay gente Dr. rica. Kelly. Quizás no quieren ser mostrados. Words of inspiration for our 6th human flight crew from past astronauts and from Blue Origin employees. Thank you, Laura Stiles, for that inspiring message. Blue's astronaut community is growing, and it's incredibly exciting to see them come together and support each other.
Continuing in the tradition of past crews, and on behalf of Club for the Future, Blue Origin's nonprofit, today's crew made their own postcards to fly to space. These postcards give each astronaut the chance to share a few words of inspiration for the next generation. We've got some artists, some poets, and of course, true to form, a basketball trick shot. Voy a aprovechar a recordarles algo. Estas postales que nos están mostrando vienen de escuelas de todas partes del mundo. Si tienen a alguien en la escuela, pueden hacer que esa escuela mande postales a Blue Origin. Blue Origin las lleva al espacio, allí como estamos viendo, y después las devuelve selladas. Eso para los chicos de la escuela es algo increíble, algo especial. Si no saben cómo encontrarlo, el sitio Blue Origin lo tiene. Y si no me lo piden, yo les mando un enlace para poder hacerlo. Mandan un mail, gmail.com. Se llama el Club del Futuro y es gratis, solo hay que mandarlas. Me van a preguntar cuál es la altura máxima del territorio del cielo en un estado. No lo conozco. Donde el estado tiene autoridad no lo conozco. Imagino que el borde del espacio, que puede ser Línea de Karman, pero por ahí nomás. Tenés autoridad si puedes ejercer comando también. ¿De qué te sirve tener la autoridad sobre un sitio si no tenés comando, no? Me hace acordar a veces, hay muchas cosas que me hace acordar un genial libro que lo tengo acá arriba, El Principito. Welcome, Allison. Good to have you join us at the desk. Thank you. This is really exciting. So while we were getting some great shots of our progress at the orbital launch site, we did enter a brief hold. In the meantime, Allison, I'd love to learn a little bit about your job role here at Blue. I'm the director of program management for our launch facility Electrónica development nuestra team, nave no and I puede get to entrar work en with a great órbita. bunch of people No designing, solo building, and no está testing our diseñada launch para sites. eso, Sounds like an porque exciting no role. puede tener velocidad What is a orbital, day in the life like for you? sino que tampoco Well, like tiene I said, sistema de there's supervivencia. a great many people who Y el work on cohete this, tampoco and tiene we get to la potencia develop como para requirements, acelerar la work órbita. through designs, Es solamente para esto. you know, on the cutting edge, Empuja and con la work through poca fuerza que le da, So it's a little bit of sobrepasa how did you la línea del consider espacio, esos 100 kilómetros, se mantiene unos minutos en el apogeo con gravedad casi cero, donde disfrutan de un efecto de gravedad cero, donde los pasajeros pueden ver el cielo oscuro, o sea negro, porque están fuera de la atmósfera, pueden ver la curvatura de la Tierra. La cápsula inclusive va siempre girando levemente en el ascenso para que tengan un gran panorama, pero no es ni va a ser jamás orbital. Rockets come out the other. So we build our first and second stage, we build our fairings, and then we transport those about 11 miles to our launch Ella site. saluda Right, usando this is cero, the dice new Blend en factory, Buenos and we were Aires. walking the floor a Bárbara, little earlier. muchísimas This is gracias so por much esa hardware. donación. It is like exhilarating to walk through here. I Quiero mean, aprovechar just this morning I went hacer and walked through. It's algo distinto. packed with people, with parts, Quiero with mandar un assemblies, saludo and especial. the energy is really strong. So the new Blend factory manufacturing complex Siempre is right now, so leo quienes están, por ejemplo, Arquitecto Castillo. Hoy no saludé poco David Mengol, Castañón, Bonet, y ABPH, Santiago Ferreira. Estoy saludando a los miembros VIP. Son quienes apoyan primero. Sara Chávez, Dariem. that's an incredible amount Si me of olvido alguno, mil to perdones. handle O se me all pasa. that. Santiago. Here on the Space Coast, you can see the silhouette of Pero hoy el saludo, 36. What are folks looking at y hablando del when you're at the Principito, beach? y Yeah, hablando de la introducción del libro, no le voy a mandar el mensaje a un adulto. Se lo voy a mandar al niño que fue. Acá en Uruguay, dentro de unos días se festeja el Día de la Niñez. Quizás en muchos lados se festeja junto, o el Día del Niño. Bueno, le voy a mandar un abrazo especial y un saludo especial a ese niño que alguna vez fue mi amigo Gustavo Beitler, que hoy está viajando y está llegando a los Estados Unidos para pasar un par de meses, y que posiblemente
Es fenomenal. Quiero que la pase fenomenal. Hemos coordinado algunas cosas para él. Como todos los amigos, es espectacular. Como todos los amigos como ustedes, él es uno más. Pero el saludo no es para Gustavo. El saludo es para el niño que fue Gustavo. Como dijo el genial Antoine de Saint-Exupéry en su libro El Principito, que se lo recomiendo. The historic Launch Complex 36. Yeah, there's quite a legacy to live up to. The Atlas program launched 145 missions from our site. So that included our first lunar landing, interplanetary missions to Mars and Jupiter. So we. And these were all probes exploring the solar system, exploring the moon. And so it's a bit of the legacy that we're inheriting here at Launch Complex 36. A launch pad that was used to explore the solar system, and now New Glenn that will also be used to explore the solar system. That's right. Let's talk about that scale of New Glenn. It's a huge rocket. It is. You don't get a sense for the scale until you're next to it, right. And you're looking up at it. It's been a big honor for me to participate. You feel a little dwarfed by comparison. You do. You look up and Dice que el problema es el cohete lanzador que no tiene suficiente potencia para poner en órbita la cápsula. No es el problema. Ese es el diseño. Está diseñado para funcionar así. Yeah, I mean, we knew that this is the beginning, right? So we kept that in mind when we developed the requirements, and we're ready for the next orbital vehicle that comes our way. So that's excellent. Appreciate your team really leaning into it and doing the forward planning. As you look at 2022, you've got some impressive milestones this month and through the end of the year. What does that hold in store for your team, for this team here at Orbital Launch Site? Yeah, so I say 2022 is the year for subsystem commissioning and integrated testing. We recently completed our upending system and checking that out. That's going to take our horizontal transporter and vehicle to a vertical launch position. We will complete our integrated testing near the end of the year with our simulators and testing out our ground systems. So we're filling our water tower right now to start our deluge testing. So it's rapid pace. El nuevo cohete Blue Origin and your team is incredibly talented. So que lo van a terminar de fin de año. Parece que no vuela este año, Down clock now progressing at T-minus 14 minutes and 20 seconds and counting. So that's excellent news. Allison, thanks for keeping me company here at the desk, giving us a look into Blue's future with New Glenn. Thank you. This was really fun, and you have a pretty sweet gig, so I'll come back anytime. Well, listen, you shared with us the story of New Glenn, the story of our orbital launch site. You have an open invitation. You did a fabulous job, and we look forward to seeing you here next time. In the meantime, we'll check out New Shepard while we stand by as this clock counts down. Echamos los ojos internos,
Welcome to New Shepard 6th human flight. While we wait for this countdown clock to reach 0, let's take a look at the first 5 crewed flights that we've launched in the last 12 months. Que lanzaron. I think that historians will look back at the early 21st century as a really important time in the expansion of humanity into the solar system. Los hermanos obesos, obviamente, ellos viajaron. Se están mostrando un poco. Si el parasol de la torre está siempre, Darían, es porque no los mata el calor. It's never been accessible until now. It feels like a turning point where we can open up this experience for more people. I think it's so important to start making the Estuvo siempre ese parasol. demographics of our world. Katia la entrevistamos. I'm the second Brazilian to go to space. This is a new era of the unbelievable, where a teacher from North Carolina gets to go to space. It was amazing. The energy, the feel, everything about it. There is Miko, main engine cutoff. Look at that view. Oh, Jesus. Looking out the window and seeing the black sky and the curvature of the Earth. Holy. I don't think I've ever seen anything like it. And the windows are huge. Absolutely huge. The weightlessness, looking down and like pretty cool. I'll love every second of it. What you have given me is the most profound experience I can imagine. It's just a dream come true. I want to do this my entire life. It's almost like an out-of-body experience to see the Earth from that perspective and understand how small of a part we are of something so large. All of these flights and a dedicated payload flight in just under a year. This is what building the road to space looks like, step by step, ferociously, 25 astronauts and counting. Next up, the New Shepard Go Pole. All stations, this is the flight director on Channel 1 and UHF voice for the Go Pole for terminal count and launch. Capsule. Go. Booster. Go. Ground. Go. Safety. Go. Capcom. Go. Engineering. Go. Copy all goes. This is the flight director. New Shepard is go for launch. Booster, commence the terminal count. We'll go flight. As you just heard, we are... Ahora en los 8 minutos. Escuchamos el no-go. Go, no-go. So let's meet this crew. In seat number 1 is Sara Sabry, the first Egyptian to fly to space. Primera egipcia en el espacio. Biomedical engineer and founder of Deep Space Initiative, Ingeniero médico. increasing accessibility for space research. She's fluent in Arabic, French, and English, and her hope for this flight is to inspire the Egyptian people and motivate young Egyptians to pursue education. Mário Ferreira is in seat number 2. Mário will become the first person from Portugal to fly to space. He's an entrepreneur, investor, and president of Pluris Investment Group, which includes more than 40 companies spanning tourism, TV, and radio. He's a lifelong scuba diver and passionate adventurer who raced the world's most difficult car rally, the Dakar, in 2007. Dr. Clint Kelly is in seat number 3. Clint started the autonomous land vehicle project many years ago at DARPA and is credited with starting the development of the technology base that led to today's driverless cars. He's also a lifelong adventurer. He and his wife have photographed wildlife on every continent, from the high Arctic to Antarctica. Hablaban del tema del precio. Dice que han pagado entre 1 y 25 millones de dólares. El precio final de esto ronda entre 250
y $500,000. Otros son donaciones que como que les ha exigido la compañía que haga a la fundación por ser los primeros. Who changed the course of your life. Dr. Kelly is one of them, and we're so proud to have you on board. In seat number 4 is Coby Cotton. Coby is one of the 5 co-founders of the YouTube channel Dude Perfect, the most subscribed sports channel on YouTube. YouTuber. Él compitió con Tim por estar acá. Le votaron más a él que a Tim Dodd, de Everyday Astronaut. Podríamos tener a Tim Dodd ahí. All of the other dudes are on site today. Que nunca me ha contestado un mensaje. Tim, thank you, Tim. Is to decentralize access to space exploration. Now, Moondown members voted to have Coby represent them on this flight. But in order to get here, Coby had to beat the other dudes, earn his stripes effectively, in an insane rocket battle launch competition held a few months ago. The pad is clear. We are a go for launch. Welcome to Rocket Battle 3, perhaps the greatest prize on the line in Dude Perfect history. Our rockets are huge, and the winner goes to space. Let's go, baby! That's right, thanks to Moondown, the dude with the highest launch wins a trip to space on a Blue Origin rocket in an upcoming video. It came down to the last launch. We have the altimeter reading. The person going to space, Coby Cotton. No way! No way! What an exciting video. I think Coby deserves a pound and a noggin, as today he'll get to go on the real thing. In seat 5, we have Steve Young. Steve is the former CEO of Young's Communications, the largest telecommunications contractor in the state of Florida. Steve led Young's from 1992 to 2021. He's an avid fisherman and serves as a committee member of the Space Coast Conservation Association. British-American explorer Vanessa O'Brien rounds out the crew in seat number 6. After this flight, she will become the first woman to complete the Explorer's Extreme Trifecta, a Guinness World Record. The trifecta means she will have reached Earth's highest point, Mount Everest, its deepest point, Challenger Deep, and crossed the Kármán line, the internationally recognized boundary of space. Truly amazing. Here she is there with NS-21 astronaut Victor Vescovo on an expedition a few years back down to Challenger Deep. A crew capsule full of extraordinary people about to go to space. As we said earlier, they've named themselves the Titanium Feather. Titanium is the 22nd element in the periodic table of elements. It's the 22nd launch of New Shepard, and we're in the 22nd launch of this new millennium. So it's an exciting time for the Titanium Feather, and we're looking forward to your launch. Okay, if you're just joining us, we're minutes away from our 6th human flight. Today's crew is sitting atop a live rocket, ready to go to space and back. And here's the New Shepard flight profile they're about to experience. Esto es lo que vamos a ver. El cohete despega, máximo Q, corte de motor, siguen con el impulso, el cohete regresa y aterriza. La cápsula llega allá a los 100 kilómetros. Este es el momento donde experiencian la gravedad cero, y luego regresa con paracaídas y un pequeño encendido de sus retrocohetes al tocar el desierto, donde levanta mucho polvo. Generalmente, las imágenes y el sonido son excelentes. Y pasa todo muy rápido. Son 8 minutos. 9. And then coming in for a soft landing in the landing pad in the Vamos a ver West una Texas desert. Meanwhile, in the capsule, as it was much slower to re-enter due to its shape, the astronauts enjoyed minutes of microgravity and a view through some very large windows. As that crew capsule re-enters the atmosphere, the drogues deploy, the mains deploy shortly thereafter, and as that crew capsule comes in for a soft landing, the landing systems engage, measuring the height and firing the terminal decelerator system. Just above the ground, we see the poof of dust and touchdown with 2 minutes to go. Let's watch and listen as the New Shepard goes through its final checks and revs up for 6th human flight.
And in the shot here, we see the access tower for the crew capsule has been pulled back. We've got a great shot there of the aft fins going through the motions. These fins help direct the vehicle on ascent and descent. Eso que vemos que se mueve, esas aletas, son las que ayudan que vaya girando el momento del ascenso. Es parte del chequeo de despegue. Miren cómo está atornillado el cohete, la base. Esto se vuela con explosivos pirotécnicos en el momento del despegue. This is the primary control authority for the vehicle on ascent and descent, and of course critical for that soft landing on the landing pad. Go for today's launch. It's time to hand it off to mission control and launch this rocket. 20. T-minus 16 seconds, guidance internal. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1. Shepard has cleared the tower and is heading to space. Godspeed, Titanium Feather. On the left-hand side of your screen, you can see that we are gaining speed as New Shepard gains altitude. We started at about 3,700 feet above median sea level, and that's where Launch Site 1 is located. There we've got a great shot of the BE-3 and, of course, of the booster looking down at West Texas. 20,000 feet. We've hit our next milestone, max Q, the point where aerodynamic stress on the vehicle is at its maximum, and that BE-3 engine gets to flex its muscles, throttling down to reduce those stresses. Momento de mayor estrés. Miren cómo se ve girando lentamente. Our next milestone will be main engine cutoff, but in the meantime, the BE-3 is back to 110,000 pounds of thrust, powering New Shepard and its crew to space. Eso no hay humo. La quema del hidrógeno no tiene residuos, es agua. De hidrógeno son extremadamente eficientes. ¿Cómo no se me oye? No se me oye. Creo que Marco tiene un problema. Gracias. And it looks to have been a successful main engine cutoff with the vehicle 2,000 miles per hour and 200,000 feet of altitude. Our next milestone will be separation of the crew capsule. Con 0G, este es el momento que se sueltan los pasajeros. Capcom will momentarily cue the astronauts to unbuckle their harnesses after separation. And we'll be listening imágenes de bordo ahora que Sara, Vanessa, Coby, nunca la muestran en directo. Welcome to space. Señor director, si tiene imágenes a bordo, le agradezco enormemente. Tienen que poner. Now release arms. Thank you, everybody. Thank you, Laura. Yeah, guys, we're doing it. Okay, we're doing it. Wow.
estamos haciendo? ¡Wow! Alright, man, doing the Oliver. Okay. Woo! The Oliver. Watch your feet. Yeah, yeah. Yes! Check it out! Recuerden que las imágenes que va a haber más tarde o mañana las vamos a poner en el canal. Sounds like they're having fun up there. Suena como que le está pasando Thank you, bárbaro. Laura, our Capcom. Now we've just received. Wow. Look at the blackness. Oh, man. God. Creo que a esta altura deberían tener video de buena calidad en vivo. Oh. Y creo que es el momento de que den me gusta en el canal. Es gratis y es rápido. Nos hace mucho bien. One minute warning. 1 minute warning. 1 minute warning. ¿Qué es esto? Bueno, que vayan a sentarse y se aten. Se pongan los cintos. Guys, where you playing? Debe ser espectacular. Oh, Debe ser el viaje de tu vida, la verdad. Into your chair. Everybody back to their seats. Congratulations to. Congratulations to all 6 crew of the Titanium Feather. They just officially became astronauts with an apogee well over 100 kilometers. Felicitaciones a los 6 tripulantes. Oficialmente ahora son astronautas. We saw the forward fins deploy there in the shot on your Se desplegaron las aletas. atmospheric Pierce Point returning from space. Ahí vemos el booster bajando, o lo que parece ser el booster. Control surfaces that raise the center of pressure on the vehicle now have a little bit of air pressure to push against. That's the ring fin and the forward fin, and the booster will be reaching its maximum re-entry velocity here just under Mach 4. Ese booster va a alcanzar. ¿Cuánto es la velocidad del sonido ahora en la bajada? Starting to slow down here now. The wedge fins, the steering fins, and the ring fin all working together, earning their key to guide this booster home. Y vamos a ver encendido. Va a aterrizar. And there's that passive downward stability with the center of mass and center of pressure having inverted relationships now. Great close-up of the BE-3 engine. There it is, engine ignition, engine relay coming in for a landing. Booster touchdown. Welcome back to Earth, New Shepard. For a lot of us at Blue, this moment in flight is one of our proudest moments, really showcasing Dejó la pluma entera, engine and the New Shepard booster are capable of really just incredible engineering. Siempre zafan de pintarla. We've seen this happen. It just never gets old. It's a live booster landing, nice and softly onto that landing pad. You can't help but want for this to happen. Of course, we see there at the bottom of the BE-3 engine, we're venting any excess propellants. This is a key step in the reusability of this booster. Son los propelentes extra que los están eliminando. Y aquí vemos ya la cápsula descendiendo. Back down again, its gumdrop shape, a little slower to re-enter Earth's atmosphere. We should have the drogues here shortly. There they are. Drogue chutes are out. I count 3. Y se van a abrir los principales.
And those drogue chutes have now pulled out the main chutes that will begin to fill with atmosphere to further stabilize the Que se hablen tan lento. Bueno, justamente por la desaceleración, para no estresar los paracaídas ni la línea de tensión. On its way back to Earth. Well done, team! Our poor families! Well done, team. I am sweating profusely. Oh my gosh. Nothing quite like living in the moment. What a beautiful shot there of the booster. And the crew capsule looks to be maybe a little south or southwest of the landing pad. And of course, that great West Texas backdrop. Sí, Darían dice, terminando la conexión, yo sinceramente creí que aterrizaba afuera y quizás no era un buen aterrizaje el del booster. Innovative retro thrust system that kicks up the dust but makes for a very... Fracciones de segundo antes del toque, enciende unos propulsores para frenar el toque. Parece polvo, o sea, sí, es el polvo de la propulsión. Touchdown, titanium feather. Welcome back to Earth. And what a shot. Here, Diablos and our West Texas desert kicking up that poof of dust. I bet they're excited in there. They sounded excited. So now our team is preparing landing safety operations and recovery of our astronauts from the crew capsule. And we'll be watching on the drone shots as they head out that way. Qué bien nos vendría un me gusta en este momento. Aumentar esos 250. Somos 439. Y consideren suscribirse. Nos hacen un gran bien al canal. The booster, it's been an exciting day for this crew that's named themselves the Titanium Feather. And the crew of NS-22 has landed safely, awaiting the CC Recoveries team in arrival. If we look closely through those very large windows, we should see some thumbs up, some clapping. But in the meantime, Victor Correa España was in that crew capsule on our last launch, NS-21, becoming the second Brazilian ever to fly to space. And right now, he's the first Brazilian ever to join me here on the show, coming to us live from Sao Paulo, Brazil. Hello, Victor. Bom dia, bem-vindo. We just landed the crew capsule. Tell us, what was this moment like for you? ¿Qué fue este momento? Yeah, thank you by inviting me. I'm very happy. Thanks a lot. Está contando su experiencia. But when we landed, I simply could not believe what had happened. Estamos viendo imágenes de un dron ahora. It's super hard to explain because it's so big. Miren la ventana, enorme que son. No way to compare. It's very, very amazing. But while we were waiting for crew member 7, we celebrated a lot, hugging and congratulating each other to finally become an astronaut. It was a great dream come true. But in fact, my brain took a while. Llegamos a hacer dice, bueno, el sueño hecho realidad. And now that you've been through this experience, what's it like to watch this launch? Do you wish you had been back there? ¿Qué tal es mirando ese? Oh my God, I can't imagine what they must be feeling right now. I'm very, very emotional, by the way. And it was one of the most amazing days of my life. Uno día más increíble de mi vida. Absolutely, and you were looking forward to hugging your friends and family members that had gone out all the way to West Texas before that launch. What was that reunion like? Yeah, we celebrating a lot. Lourdes dice, ¿quién te veías en ese viaje? We were just realized our big dreams to become an astronaut, to go to space and see
these incredible things that was seated the Earth above Carmeline. It was amazing. The city curvature of the Earth, and we celebrate a lot with my wife, Marcela, and my friends. It was really amazing. Well, it's great that Marcela was able to join you out in the desert. How was that? How long did it take for this experience to sink in, for you to really understand what had happened? ¿Cuánto tiempo se llevó procesar esto? So my life has completely changed before. Mi vida cambió. It has transformed the way I see things and push my limits, you know. And I really I want to go again. Absolutely, Victor. And on that note, look, we see the crew member 7 getting close there. So I think it's time. Agora podemos dar as boas-vindas e receber no clube no mais recente astronauta da língua portuguesa, certo? Certo. I will send a message in Portuguese right now. Parabéns, Mário. Muito feliz por ter mais uma pessoa da nossa língua representando a nossa língua lá em cima. Eu sei que várias pessoas se sentem representadas por você. E esse é um passo histórico, um passo muito importante. E sei que vários brasileiros estão celebrando junto com você, vários portugueses e vários outros países da nossa língua. E nós estamos realmente orgulhosos por você. E eu mal posso esperar para encontrar pessoalmente com você para a gente falar sobre essa incrível experiência. Parabéns. Muito orgulhosos por você aqui no Brasil. Parabéns, Mário. Parabéns, Victor. Obrigado. It's been such a pleasure to have you here, Victor. Thank you for sharing your perspective with us. As we can see there, this is an important moment for the astronauts, as you were explaining, so we're going to tune into that action. Escucho más fuerte el brasileño que a vos, dice. Si yo no subo, no escucho y no puedo traducir. CSA for making this possible. I'm saying thank you. Thank you, Victor. And there we have our ground crew performing the final safing operations, grounding the vehicle from any static discharge and preparing those stairs so that that hatch can be opened and we can welcome the crew of Titanium Feather. We've got friends, family waving. This is a moment, a much anticipated moment of reunion, of joy, of emotion, and I'm so happy that we're here to share it with you all today. Sara Knights, crew member 7 in the field, leading our operations, laughing, and look at that. It looks like a fun time. I wish I was out there. Que aquí los entrena. La vemos al lado de la puerta a la izquierda, Sara Knight. Eso que están colocando en la descarga a tierra, eso amarillo, ese palo amarillo. Justamente por si está cargada de electricidad estática. Dice que los de Dios van a hacer alguna gracia, seguramente. Esa. These are the final moments of preparation for the reusable spaceship RSS First Step that had already gone to space 7 times. Today makes 8. This is an incredible reusable vehicle that will help us practice.
and dramatically reduce the cost of access to space. Just a few moments now here, we will also have El vehículo es reutilizable, dice. Eso reduce drásticamente los costos de ir al espacio. Vamos a entendernos, ¿no? Esto es turismo espacial, esto es para vender, esto es para atraer más gente, por eso también nos muestran tanto y tan producido. Me parece genial, ¿eh? Es un paso espectacular ir de alguna manera esto a todo el mundo. Quizás esta propuesta, tanto como la de Virgin, son extremadamente sofisticadas y caras. En algún momento puede llegar a surgir algo que sea más económico, ¿no? Que compitan. Y el gran tema es que cuando mandas humanos, los requerimientos de las agencias son extremadamente rigurosos. 25 astronauts today become 31. It's the first step in building a road to space. 31 ya van. Sixth human flight for us. What an exciting day. 31 pasajeros, astronautas. It's hard to imagine this moment of anticipation that just saw their crew and their family and friends go to space in the Titanium Feather crew. Much awaited reunion coming here shortly. Hola, hola. Hola, hola. Acabo de subir el volumen a ver si ahora se escucha un poco más. Gracias, Mel, un abrazo, gracias por estar ahí. No subo la voz, subí la gracia. Apenas salgan los pasajeros vamos a hacer una repetición completa. Por lo menos las partes más importantes. All right, it looks like our hatch has opened. That moment of reunion is happening. Se abrieron las puertas. To complete the Explorer's extreme trifecta, Steve has a new perspective on conservation, which he'll share with the world. El momento de la salida. Just nailed the biggest trick shot of your career. We've seen it there. I, watch your videos with my 12-year-old nephew Jake, and this is the coolest trick shot. Dr. Clint Kelly, thank you for your mentorship. This has been a great adventure. As an engineer and a technologist, thanks for paving the way. Mário, obrigado. You just became the first person from Portugal to fly to space, making your entire nation proud, and following, of course, in Magellan's footsteps of exploring new frontiers. And Sara, you've made history as the first Egyptian to fly to space, and citizen astronaut for Space for Humanity. Let's see if we can't continue this action and maybe get a few words from the crew. Vamos a ver si podremos tener alguna palabra de la tripulación, dice.
Se le colgó el video, ¿eh? Evidentemente si tienen problemas de comunicaciones de video. Vamos a repetir el lanzamiento. Two, one. Y que nos vio en el video corto, les agradezco que se suscriban, que activen las notificaciones y nos sigan en el canal. Muchísimas gracias. Y acá comenzamos nuestra repetición. If you're looking closely at the bottom of your screen, the BE-3 engine is gimbaling. This is the primary control authority for the vehicle on ascent and descent, and of course critical for that soft landing on the landing pad. With just 30 seconds to go for today's launch, it's time to hand it off to Mission Control and launch this rocket. T-minus 16 seconds, guidance internal. T-minus 10, 9, Shepard, lanzamiento inminente. 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1. Shepard has cleared the tower and is heading to space. Godspeed, Titanium Feather. On the left-hand side of your screen, you can see that we are gaining speed as New Shepard gains altitude. We started at about 3,700 feet above median sea level, and that's where Launch Site 1 is located. There we've got a great shot of the BE-3 and, of course, of the booster looking down at West Texas. 10,000 feet. We've hit our next milestone, max Q, the point where aerodynamic stress on the vehicle is at its maximum, and that BE-3 engine gets to flex its muscles, throttling down to reduce those stresses. Impresionante, bueno. Lo que viene ahora es, creo que se ve el sol acá. Creo que esta parte sí es el sol. José Ángel, muchas gracias por esa oración. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. El ánimo, sí, gracias, enorme. Sounds like they're having. Rocket is now reaching its atmospheric pierce point, returning from space and entering the atmosphere. Those controls. Vamos a repetirlo porque vale la pena. And there's that passive downward stability with the center of mass and center of pressure having inverted Hablando de la estabilidad, justamente hay un tema de estabilidad acá, que el centro de masa y el centro de presión cambia drásticamente. There it is, engine ignition, engine relay coming in for a landing. Booster touchdown. No me quemé la pluma, dice. Y se veía que venía fuera, ¿eh? This moment in flight is one of our proudest moments.
Se ve clarísimo. Miren acá. Booster touchdown. Welcome back to Earth, New Shepard. For a lot of us, Bienvenido de nuevo al planeta. is one of our proudest moments. Really Y hagamos que se salvó la pluma. No me quemen la pluma. Are capable of really just incredible engineering. No matter how many times we've seen this happen, it just never gets old. It's a live booster landing, nice and softly onto that landing pad. You can't. Quemamos la cápsula. Nothing quite like living Excelente imagen, la verdad. Beautiful shot there of the booster and the crew capsule looks to West Texas backdrop. Softly for a landing, those landing systems will engage, measuring the height above the. Se ve el polvo, miren bien abajo, se ve muy chiquito. Touchdown, titanium feather. Welcome back to Earth. And what a shot of Victoria Canyon, the Sierra Diablos, and our West Texas desert kicking up that poof of dust. I bet they're excited in there. They sounded excited. Be role models for folks everywhere across the world. So please go to their website and apply to become an astronaut. Invitando a que seas astronauta. If so, then you're in luck because Space for Humanity applications are open right now. Are you ready to head to space for Earth? ¿Estás listo para ir hacia el espacio para la Tierra? Enhorabuena, Katia. Gracias por la invitación. Absolutamente llenaremos esa solicitud. Thank you, Katia, for that invitation to apply. Simply go to their website. The world needs more people like Sara, like Katia, like you to be role models for folks everywhere across the world. So please go to their website and apply to become an astronaut. Sara de negro, la séptima pasajera en realidad es quien los entrena. Es una divina. Hemos visto muchos videos de ellos. Qué lástima, mi imagen es con audio de esto, ¿eh? Dejamos el despegue un segundo más y nos despedimos. 30 seconds. Mission control and launch this rocket. Últimos mensajes. Keep on 16 seconds, guidance internal. Keep on 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, command engine start, 2, 1. New Shepard has cleared the tower and is heading to space. Godspeed, Titanium Feather. On the left hand side. Recuerden que hoy tenemos otro lanzamiento dentro de un rato. SpaceX va a avanzar a la Luna. Primer lanzamiento lunar de SpaceX. Un satélite de Corea del Sur. Un reconocimiento lunar con el que han trabajado junto con NASA Corea. Va a estar buenísimo. Va a ser algo espectacular. Va a llegar dentro de unos meses también. Va a haber mucho que hablar de eso. Así que no pueden perdérselo. Está en el canal.
Si dejan esto al final, lo va a dirigir directo. Yo voy a poner el enlace ahora también. No quiero agradecer a todo el mundo, ni que hablar. Rosa Sierra, Rosana Chávez, Fernando Castañón, Dorian Rottemer, Ana G, Fran, Alex Fedeto. Lo que veo ahí, pero sé que son muchos, mucho más. Eso es enorme. Nos vemos ahora, en un rato nada más. A descansar, a comer y a seguir. Lo quiero, en serio. Gracias. Our next milestone will be... Otra vez. Coby, teletranspórtame a la cocina, por favor.